بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو الفرض الأول المتعلق بمادة علم الحياة والأرض للسنة الأولى إعدادي. Donc notre contrôle d'aujourd'hui est constitué par deux parties. La première partie c'est la restitution des connaissances استرداد المعارف والفقرة الثانية هي ديال le raisonnement scientifique et communication écrite. Donc on va commencer par la première partie. Donc, pour la première partie, on a la première question reliée par une flèche. صلب سهم. Donc, on a les outils de la sortie écologique, أدوات الخرج البيئية, la carte, الخريطة, la boussole, البوصلة, les jumelles, المنظار, وفيلي d'insectes. وعندنا في الخانات الأخرى الدور ديال كل عنصر. Donc, pour déterminer le site de la sortie écologique, لتحديد موقع الخرجة البيئية pour s'orienter dans le milieu للتوجه في الوسط pour observer les oiseaux et les animaux لملاحظة الحيوانات والنباتات وأخيرا pour capturer les insectes. إذن الأولى لا كارت. شنو الدور ديال لا كارت؟ الدور ديال الخريطة هو تحديد الموقع ديال الخرجة. donc la carte c'est pour déterminer le site de la sortie écologique. يعني الأولى مع الأولى. لا بوصول البوصلة. علاش كنستعملوا البوصلة؟ دونك البوصلة كنستعملوها باش نعرفوا الاتجاهات الأربع. دونك لا بوصول دونك son rôle c'est orienter ou bien pour s'orienter dans le milieu. La troisième les jumelles المنظار. شنو الدور ديال المنظار؟ هو ملاحظة الحيوانات والطيور وإلى آخره. دونك les jumelles pour observer les oiseaux et les animaux. Et dernièrement, filet d'insectes, شبكة صيد الحشرات, pour capturer les insectes, للإمساك بالحشرات. Donc passons vers la deuxième question. Répondez par vrai ou faux. أجب بصحيح وخطأ. La faune est l'ensemble des animaux dans une région. الفونة هي مجموع الحيوانات في منطقة معينة. Donc الإجابة صحيح, c'est vrai. Un être vivant grandit, se nourrit, se reproduit. الكائن الحي ينمو يتغذى يتولد. الإجابة كذلك صحيح. Donc vrai. L'appareil de Berlez, elle permet de récolter les petits animaux du sol. جهاز بيرليز يسمح بجمع الحيوانات الدقيقة الموجودة أو التي تعيش في التربة. الجواب كذلك صحيح. Tous les êtres vivants se déplacent. جميع الكائنات الحية تتحرك. Donc la réponse c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il existe des êtres vivants qui ne se déplacent pas. Par exemple les arbres. كاين كائنات حية اللي ما كيتحركوش. قال لنا في العبارة جميع الكائنات الحية تتحرك. الجواب خطأ. لماذا؟ لأن كاين كائنات حية اللي ما تتحركوش بحال الأشجار. La troisième question. Complétez les phrases suivantes en utilisant les mots suivants. أتمم الجمل التالية باستعمال الكلمات التالية. La paramécie, être vivant unicellulaire, être vivant pluricellulaire et cellule. يعني غنملئوا هاد الفراغات ونكملوا هاد الجمل بالكلمات التالية. Paramecium, la paramécie, être vivant unicellulaire كائن حي وحيد الخلية, être vivant pluricellulaire كائن حي متعدد الخلايا, والخلية cellule. Donc, la première proposition, c'est un être vivant microscopique qui vit dans les eaux stagnantes. هو كائن حي مجهري يعيش في مياه الراكدة. Donc, la réponse, c'est la paramécie. إذن la paramécie هي الإجابة الصحيحة ديال الجملة الأولى. La deuxième proposition, الجملة الثانية أو الاقتراح الثاني, c'est un être vivant formé par une seule cellule. هو كائن حي يتكون من خلية واحدة. Donc, c'est l'être vivant unicellulaire. Uni, c'est-à-dire unique ou bien forme par une seule. Donc الثانية كائن حي يتكون من خلية واحدة هو الكائن الحي الوحيد الخلية اللي هي être vivant unicellulaire. الأخرى être vivant formé par plusieurs cellules. Donc كائن حي يتكون من عدة خلايا. بطبيعة الحال هو c'est un être vivant pluricellulaire. والأخيرة هي la cellule, c'est l'unité structurelle de tous les êtres vivants.
Donc, monsieur, d'abord, la dernière partie de ce contrôle-là. Raisonnement scientifique et communication écrite ou graphique. Et graphique, pardon. Donc, استدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. Là, l'énonce, les milieux naturels sont très diversifiés. Le document suivant montre un exemple d'un milieu naturel. الأوساط الطبيعية هي جد متنوعة، والوثيقة التالية تتبين لنا مثال ديال وسط طبيعي. دونك عندنا هنايا وسط طبيعي، تتلاحظوا أنه تتكون من كائنات حية بحال الوازو، بحال لافاش، لي زاربر، فيه لي روش، الصخور، فيه الماء لو، فيه l'air، فيه لو سول، التربة، etc. Donc c'est un milieu qui est constitué par deux éléments, composantes vivantes et composantes non vivantes. La première question قال لنا compléter le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. دونك الجدول شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه composantes non vivantes، يعني العناصر الغير حية اللي كاينين في الوسط الطبيعي. دونك باش غنملؤوا هاد الخانة هادي، دونك العناصر الغير حية في الوسط الطبيعي هما لو سول، التربة، لو، الماء، l'air، الهواء، لي غوش، الصخور، لو سابل، الرمل، اكسيتيرا. هادو عناصر غير حية. العناصر الحية باغ اكزومبل، عندنا العناصر الحية نعطيو أمثلة ديال لي زانيمو، الحيوانات، و لي فيجيتو، النباتات. لي زانيمو باغ اكزومبل لي زوازو، لا فاش، لي بواسون، لا غرونوي، اكسيتيرا. والنباتات باغ اكزومبل l'arbre، l'herbe، العشب، le blé، etc. القمح، etc. D'accord? Monsieur, d'abord, la dernière question. La dernière question, les documents suivants représentent deux schémas de deux êtres vivants. الوثيقة التالية أو الوثائق التالية تتقدم لنا خطاطات أو صور لكائنات، لجوج ديال الكائنات حيين. دونك عندنا لا فيغور A وعندنا لا فيغور B. Donc la deuxième question, légender la figure A et la figure B. قال لنا سمي، يعطي الأسماء ديال الشكل ألف والشكل باء. دونك عندنا رقم واحد، شنو كيمثل لنا رقم واحد؟ كما تتلاحظ رقم واحد كيمثل لا مومبغان سيتوبلازميك، الغشاء السيتوبلازمي. رقم اثنان كيمثل لنا لو سيتوبلازم، السيتوبلازم. ورقم ثلاثة كتمثل لنا لو نوايو، النواة. فيما يخص العنوان، العنوان ديال هاد الصورة هذا هو رسم تخطيطي لخلايا البصل. دونك بالفرنسية شيما، رسم تخطيطي يعني شيما دي سيلول فيجيتال. وهنا عندنا صورة ديال الباراميسيوم. دونك شيما qui représente une paramécie. D'accord. La deuxième question, déterminer la figure qui présente une cellule végétale. حدد الشكل الذي يمثل خلية نباتية. بطبيعة الحال تنعرفوا بأن الخلية النباتية عندها شكل هندسي. دونك الشكل اللي كيمثل لنا خلية نباتية هو الشكل ألف، هو la figure A. Donc la figure qui présente une cellule végétale, c'est la figure A. La dernière, ou bien la quatrième question, déterminer la figure qui montre un être vivant pluricellulaire. حدد الشكل الذي يمثل كائن حي متعدد الخلايا. دونك تنلاحظوا هنا أن عندنا بزاف الخلايا في البصل. دونك الكائن الحي المتعدد الخلايا اللي كاين في هذه الوثائق هو خلايا البصل اللي هو la figure A. Donc la figure qui montre un être vivant pluricellulaire, c'est la figure A. La dernière question, pourquoi la cellule est l'unité structurelle des êtres vivants؟ علاش الخلية هي الوحدة التركيبية للكائنات الحية؟ Donc la cellule est l'unité structurelle des êtres vivants parce que tous les êtres vivants sont constitués par des cellules. الخلية هي الوحدة التركيبية للكائنات الحية حيث جميع الكائنات الحية كيتكونوا من خلايا. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans une autre vidéo على قناتكم قناة معلم الناس الخير.